Buenas tardes. En nombre de los novios, le doy la bienvenida y les agradezco su asistencia, con la ilusión de ver a Irene y a Greg unirse en matrimonio. Greg, estoy seguro que estás impaciente por tener a Irene a tu lado. Por favor, pongámonos en pie para recibir a la radiante novia como ella se merece. Good afternoon. On behalf of the bride and groom, I welcome all of you and thank you for attending the wedding today. How exciting it is to watch Irene and Greg unite their lives in marriage. Greg, I'm sure you are impatient to have Irene at your side. So please, let's all stand up and welcome the gorgeous bride like she deserves. Podéis sentaros. You can sit down. La celebración del matrimonio es uno de los momentos más bonitos y emotivos que puede llegar a vivir una pareja. Venir hoy aquí, los dos, junto con todas las personas que están presentes y las que siempre llevaréis en vuestros corazones, supone dar un nuevo sentido a vuestras vidas. The celebration of marriage is one of the most beautiful and emotional moments a couple can experience. Here today, both of you, along with all the people in attendance and those whom you will always have present in your heart, celebrate this new sense of meeting in your lives. Bueno, os preguntaréis cómo un chico de Gainesville conoce a una
hermosa vallisoletana, ¿no? Por primera vez. Y yo también tenía esa inquietud y les pedí a los dos que me mandaran un mensaje de audio para conocer ese primer momento. Y es curioso que los dos audios eran prácticamente lo mismo, ¿no? Iguales. Y bueno, pues se conocieron en el Palero, un gimnasio de Valladolid. Y según Irene, ella estaba haciendo... Hostia, perdona, me quitas. Y notó como alguien le daba un toque por detrás, entonces se dio la vuelta, era Greg, y le dijo un gesto como quítate los cascos. Y le dijo, habla sin... You are so beautiful. Y le dio la mano. Irene se quedó pillada, no sabía qué decir. Y Greg estaba nervioso, y se dio la vuelta y se fue. Voy a dar marcha, voy a rebobinar un poco porque quiero que sepáis cómo Greg tuvo la valentía de hacer esa jugada. Greg estaba jugando en el Ciudad de Valladolid y el equipo iba 2 o 3 veces a la semana al Palero a hacer pesas. Y él ya había visto a Irene semanas atrás y aparte de su gran belleza, le había impresionado su disciplina de hacer ejercicio temprano, iba de máquina a máquina, no hacía tonterías y eso a él también le resultó, pues le impresionó. Pues ese mismo día estaban a punto de irse el equipo al Pisuerga a hacer tiro y está ahí Henry Wade Chapman, que era el base americano que teníamos esa temporada, y se le acerca a Greg y dice, quiero ir a hablar, quiero decirle algo, pero es que no sé español, estoy nervioso. Y entonces una gran asistencia te empujó hacia Irene y dice, venga, no seas gallina y voy a decirle algo. Al salir del gimnasio, Irene se encontró con su amiga Nerea y dice, no te vas a creer lo que me ha pasado, una cosa rarísima. Se me ha acercado un tío con rastas, me ha dicho si hablo inglés, me ha dicho que soy hermosa, me ha dado la mano y se ha ido. Pues bueno, pues un par de meses después, en las fiestas de Valladolid se vuelven a encontrar, pero esta vez Greg cuando la vio ya fue con mucha más confianza. Se acercó a ella y esto sí, en los dos audios dijo que estuvo 1 hora de reloj hablándola. No paraba de hablar. Y después de eso le pidió su número de teléfono. Dijo, ¿me puedes dar tu número de teléfono para que te pueda invitar a los partidos de baloncesto? Greg, más original, tío. Porque Irene dijo, bueno, eso se lo dirá a todas las chicas, pero la buena de ella le dio el número de teléfono. Y ahí empezó un bombardeo de mensajes. Un bombardeo. Todo eran citas, ¿no, Irene? Que si vamos a una cita para desayunar, que si una cita para cenar, que si hacemos pesas, que si no sé qué. Se comía un yogur, foto de yogur, mensaje a Irene. Y bueno, pues aquí en esta parte del audio, Irene empieza a hablar de Greg, la persona que es, y se emocionó. Y yo me emocioné, y tuvo que ella parar el audio y me mandó un segundo, y ya dijo, pues ya eran todos nos, había recibido muchos nos el pobre de mi parte, y ya un día le mando un mensaje, era su cumpleaños, y Greg le invita al cumpleaños, la fiesta de cumpleaños, y por fin Irene dijo que sí. Y aquí estamos hoy. Ahora paciencia que voy a decirlo en inglés, ¿vale? Well, I'm sure most of you are wondering how a guy from Gainesville meets a beautiful gal from Valladolid. And I had that same doubt, so I asked both of them to send me an audio message to understand how that happened. And it happened in Paleros, a gym in Valladolid, and it was early in the morning, and Irene was working on her shoulders, and she noticed someone coming behind her and tapping her on the shoulder. She turned around, and it was Greg, of course, and he told her to take off her earphones, and he said to her, ¿Hablas inglés? And she said, yeah, a little bit. And Greg said, you're so beautiful. And then shook her hand, smiled, and walked away. And Irene was for a loss of words. She didn't know what was going on. She was in the middle of her workout, and she didn't know what to say.
Well, let me go back a little bit now and tell you how that happened. Greg was playing basketball for the city team, and that's the gym where the team goes to works out 2 or 3 times a week. And he had seen her before, and besides her beauty, what really impressed her as well was her discipline. She was there early in the morning, going about her business, working out, going from machine to machine, and that caused a very good impression on him. Well, that same day, the team was going to go back to the gym now to work on some shooting drills, and he was talking with Henri Wade Chapman, who's our point guard at the time, and he said, "Man, I want to go say something to her, but I don't know how to speak Spanish, and I'm so nervous." And that was one of the most important assists of the year for our point guard. He pushed Greg, said, "Go over there and talk to her. Don't be chicken." All right? And then when Irene finished working out, she ran into her friend Nerea, and she told him, "You're not going to believe what happened to me. This guy with dreadlocks came, tapped me on the shoulder, and told me I'm so beautiful, shook my hand, walked away, and I didn't know what to say." Well, 2 or 3 months later, in the festivities of Valladolid, they ran into each other again. Greg saw her, and this time he ran up to her with a lot of confidence. And they both said the same thing. He just talked her ear off for an hour. And at the end of that conversation, Greg says, "Well, may I have your telephone number so I can invite you to some basketball games?" Greg, you can come up with a better line than that, man. Okay? And she thought the same thing. She says, "Well, that's probably what he tells all the girls." But she gave him the phone number. And then all kinds of messages started to hit her phone. It was all dates, asking for a date. "Let's go on a date to walk. Let's go on a date to the movies. Let's go on a date for breakfast, dinner, lunch." He ate a yogurt, took a picture of the yogurt and sent it to her. Well, it was all no's. She was rejecting him every single time. And then she started talking in the audio about what he's like as a person. And she got emotional, got choked up, and I got choked up listening to it. And she had to send me a second audio. In that second audio, she said that finally he invited her to his birthday party, and she finally said yes, and here we are today. Así que Isabel, Jorge, Greg and Robin, habéis hecho un magnífico. Podéis estar muy orgullosos de cómo habéis criado a vuestros hijos. Son bellísimas personas y enhorabuena. Greg, Robin, Jorge, Isabel, you can be proud of how you raise your children. They're beautiful people, and you can be proud, and I congratulate you for that. Vamos a dar paso ahora a unas palabras de los familiares. En primer lugar, va a hablar y va a dedicar unas palabras la madre de Irene, Isabel. Así que, Isabel, cuando quieras. Irene's mother, Isabel, is going to say some words to the bride and groom. Difícil, pero no imposible. ¿Cómo le he escribido a mi hija? ¿Cómo calificar a la hora a mi hijo? Voy a intentarlo. Empezaré por ella, por lo que tengo más fácil. Es obvio, desde que vino a nuestras vidas fue muy ella, muy segura, muy pilla, la que pintaba el sofá donde no pudiéramos verlo, la que escondía su mini pajarito en cualquier lugar y siempre aparecía en un cenicero, por ejemplo, la que chillaba a Beatriz y le sonaban las campanillas, como decía ella, la que ponía inyecciones a sus muñecas y les pintaba un punto rojo en el brazo. Pero ella creció y esa niña con carácter empezó a destapar su gran corazón con todos, con todo, con su familia, con sus abuelos. Ay, sus abuelos, cuánto le enseñaron, cuánto aprendiste. El tiempo va pasando y el deporte en casa siempre estuvo presente de una forma u otra. Gimnasio. Es ahí donde aparece Greg. Bendito gimnasio. Bendito deporte. Todo lo que tiene de grande lo tienes de buena persona. ¡Qué educación!
qué respeto, qué discreción, qué amigo de sus amigos. Y esa sonrisa nos conquistó a todos. A Irene, por supuesto, la primera, pero no hubo que hacer mucho esfuerzo para quererte, para hacerte uno de los nuestros. Se quieren y mucho, se entienden, se respetan, se ríen con nada y con todo, les une muchas cosas, son tal para cual, qué suerte encontrarse. Con los cuentos, como en los cuentos, esto tiene un final feliz. Seguid así y siempre nosotros estaremos encantados con ellos. Ahora va a hablar la madre de Greg, Robin. Now, Robin, Greg's mom, is going to say some words to the bride and groom. Good evening. I'd like to thank everyone for coming to share this joyous time with Gregory and Irene. Our family would like to first of all thank the amazing Ferrando Montana family. You took our son in and treated him as one of your children. During the pandemic, you protected Gregory. You opened your home up to Gregory without hesitation. We will forever be grateful for the unconditional love and support that you extended to our son. Whether you traveled near or far, Greg and I thank you for taking part in making today an unforgettable occasion for Gregory and Irene. As parents, we love our kids with all of our heart. We watch them grow from infants, childhood, teenagers, young adults. We are filled with pride with everything that they do. But you also find yourself missing that little boy that used to hold your hand and run to you when he felt threatened. Gregory, now that you are older and have grown up, know that while you no longer hold my hand, you will always hold my heart. Gregory, you've always been respectful, kind, caring, smart, and determined. You would always say, I can do it. And yes, you have done it. You have fought many battles in your young life, which has made you stronger and wiser. You have allowed God to order your steps each and every day. When you felt defeated, you have shown strength through prayer. You always say, Mom, God must have a better plan for me. You never gave up, always pushing forward. Your father, grandparents, and I are proud of you. You have become for what you have become, and we thank God for the love that you found with Irene. We only wanted the best for our son, and then one day we met Irene. Anyone who has seen Gregory and Irene together can tell you they are perfect for one another. Irene is the daughter any mother and father would love to have for their son. Irene is caring, honest, encouraging, patient, just a kind, loving soul. Oh yeah, Irene knows how to get Gregory in line. She's no pushover, by no means. Right, Gregory? When Irene bats those pretty eyes, Gregory knows she means business. To be able to witness our son
today marry such a wonderful, intelligent woman is something that gives us great joy, Greg and I. As the two of you embark on your new life together, your father and I wish you all the happiness and peace in the world. May you never go to bed angry, and may you always begin each day with I love you. God has answered our prayers and blessed us with a beautiful daughter. As you, Gregory, Irene, walk through this life together, may you always be comfortable in one's presence, and may God continue to restore his blessings upon you. Thank you. Isabel, Robin, precioso. That was beautiful. That was beautiful. Y ahora tenemos una sorpresa. Beatriz, la hermana de Irene, va a dedicaros unas palabras. We have a big surprise now. And Beatriz, Irene's sister, is going to dedicate some words to Greg and Irene. Bueno, lo primero deciros que estoy muy contenta de veros desde aquí y de veros la cara. Y bueno, paso el cortito porque mamá no sabía que leía, así que lo ha dicho todo ella. Los que nos conocéis sabéis que Irene y yo somos la noche y el día. Nos parecemos en la voz y ya, ¿verdad? Pero Irene es de las mejores personas que conozco y por eso sabía, bueno, pues que la vida le deparaba algo bueno. Algo como Greg, que tiene el alma limpia, transparente. Bueno, creo que me estoy saltando un poco el guión, pero... y bueno, es verdad que ¿qué queréis que os diga? Para lo mío va a estar difícil, ¿no? Porque siempre voy a comparar a Luchi con cualquiera y va a estar muy, muy difícil. Pero que sepáis que os queremos, que estamos orgullosos de la pareja que hacéis y sobre todo, Irene, acuérdate que hoy no se olvida nadie de verlo, ¿sabes? Representando a todos los amigos de Irene y Greg, representation of all of Irene and Greg's friends. We have now Nerea, Irene's friend, is going to speak. La amiga de Irene, Nerea, va a dedicaros unas palabras. A ver, porque yo soy la llorona. A lo largo de nuestra vida coincidimos con muchas personas, pero no todas ellas tienen el mismo impacto en nosotros. Hoy quiero hablar de un tipo de personas que para mí tienen poderes especiales y os preguntaréis por qué. Pues bien, estas personas te acompañarán en los momentos más importantes de tu vida, como el de hoy, por ejemplo. Son quienes te darán los consejos más sinceros, ya que te conocen mejor que tú mismo. Llamarán al timbre de tu casa a los 5 minutos después de haberles escrito con urgencia. Te harán reír hasta explotar. Son quienes te darán los abrazos más fuertes y reconfortantes del mundo. Con ellos recorrerás Barcelona, Cobreche, Segovia o Casturdiales. Sus triunfos los celebrarás como si fueran tuyos. Junto a ellos te creerás invencibles en los momentos más complicados, porque ellos te estarán sosteniendo. Invadirás su casa para comer, cenar, dormir día sí día también. Su familia se convertirá en tu segunda familia. Considerarás a Rufa y Bruno como si fueran tuyos. Son esas personas de las que irás presumiendo al hablar de ellas por tener el corazón más grande y bonito que pueda existir. Son ellos a los que puedes llamar hermanos porque hace tiempo que la palabra amigo se les ha quedado muy corto. Y ellos sois vosotros, mis mejores amigos y las personas tan difíciles de describir, porque cualquier palabra no es suficiente para vosotros. Irene, gracias por aparecer aquel día con tu carita tan recordable, por agarrarme la mano, quitar juntas cada piedra que aparecía en el camino y llegar hasta aquí. Greg, gracias por aparecer en su vida y en la de todos, con esa sonrisa que tanto te caracteriza y ese corazón tan inmenso que tienes. Me siento la persona más afortunada por haber coincidido y compartir mi día a día con vosotros.
Gracias por haberme hecho partícipe de cada paso importante que dabais. Os puedo asegurar a todos los que estáis aquí que basta con ver cómo brillan sus ojos al mirarse para darse cuenta del amor tan grande y bonito que se tienen. Solo os deseo que ese brillo jamás se apague, que el respeto que os tenéis se mantenga. Quiero veros seguir bailando en la cocina, que Irene ayude a elegir la ropa de Greg, que Greg siga haciendo monólogos interminables sobre Irene, que sigáis inundando la casa de flores el uno al otro, que sigáis creciendo juntos, que por mí es la familia con más cariño y amor del mundo y sobre todo que yo siga a vuestro lado para verme. Gracias, Nerea. Nerea. Ahora va a hablar Samantha, la amiga de Greg. Now Samantha is going to speak, Greg's friend. First, I want to say thank you to the Gants and that I'm honored that you invited me to be a part of your day. For those of you who I have not had the pleasure of meeting yet, Greg and I have been best friends for about a decade now, and I can honestly say that I am so happy he approached Irene after me at the gym a few years ago. It is almost poetic how he followed his first love of basketball to Spain and ended up finding the love of his life. I remember the first time Greg told me about Irene. Being that Greg is like a brother to me, I could tell he saw something really special in her by just the way that he described her. After I met her, it was clear why he was crazy about her. Her kind heart and loving ways are contagious. The first day we met, she picked me up from the train station and took me on the most beautiful tour of her city, where she and her family welcomed me with open arms. Even though I have known Greg longer, Irene has become mi hermana. Spending time with them here and in the States is always a blast, and I'm excited for all the adventures to come. Greg and Irene are two of the most genuine souls I have ever met. It is only right that they attracted one another. Their bond is most admirable. Seeing them together is a beautiful reminder of what love really is, unconditional and unbreakable. I am beyond happy to celebrate this day with you guys and to be able to witness this beautiful moment. I think we are all excited to see what these two very ambitious and adventurous individuals accomplish in this beautiful life together. I wish you guys nothing but health and happiness for the rest of your life. Gracias, Samantha. Thank you, Samantha. Los novios van a proceder ahora al intercambio de anillos. The bride and groom are now going to exchange rings. Conocemos vuestra historia de amor y todos los que acompañamos hoy aquí, seguros y felices de ella. En ese viaje inigualable tuvisteis la oportunidad de manifestaros vuestro amor en privado. Ahora os pedimos que lo hagáis en público, rodeados de todas aquellas personas que os quieren. Vamos a proceder al intercambio de anillos. All of us are aware of your touching love story, and today we are sure of its power and happy to celebrate it together. During that unforgettable trip, you had the chance to manifest your love for one another privately. Today we ask you to make it public, surrounded by all your friends and loved ones. Let's proceed to the ring exchange. Please stand up. Greg, tomas a Irene como esposa y prometes serle fiel y cuidar de ella en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida. Do you, Greg, take Irene as your lawful wife, to have and to hold for this day forward, for better and for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love her and to honor her all the days of your life? Irene, tomas a Greg como esposo y prometes serle fiel
cuidar de él en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Do you, Irene, take Greg as your lawful husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love him and to honor him all the days of your life? El amor es una fuerza más fuerte que cualquier otra. No puede ser visto ni medido, pero es lo suficientemente poderoso como para transformarnos en un momento y ofrecernos más alegrías de lo que cualquier posesión material podría hacer. Y este amor, que ha sido independiente hasta ahora, hoy se une como uno solo. Love is a force second to none. It can't be seen nor measured, but is powerful enough to overtake us at any given moment and offer us more happiness and peace than any material possession could ever do. And this love that has been independent thus far comes together as one today. Para unir ambos corazones, vamos a realizar la ceremonia de la arena, que simboliza la futura vida en común de dos personas unidas por el amor aquí y ahora. To unite both hearts as one, we are going to carry out the sand ceremony, which symbolizes a future life together of two people united by an everlasting love. Cada recipiente representa vuestras vidas individuales y cada gramo de arena simboliza vuestros recuerdos, amigos, familiares, sentimientos, momentos, vivencias y acontecimientos que formaron parte de vuestras vidas por separado y que hicieron que seáis como sois a día de hoy. Y ahora, cogidos de la mano, hold your hand. Good. You can do that. Unid las dos arenas en este recipiente que simboliza vuestra nueva vida juntos, las dos arenas, para que se interlacen, formen un todo, donde ya no podrán separarse ni distinguirse, uniendo así el ayer con el mañana, lo vivido con lo que queda por vivir. Each container represents your individual lives, and each grain of sand represents your memories, friends, loved ones, family, feelings, moments, life experiences, and events that are the building blocks of your personal lives, that make you who you are today. And now, holding each other's hand, pour those two sands together into the container to symbolize your new life as only one, together forever. The two sands will intertwine to form an inseparable force that unites yesteryear with the future. Como símbolo de lo que fuisteis, sois, seréis, recibid este recuerdo de vuestro compromiso, al igual que estos granos de arena nunca podrán ser y al igual y separados y regresar de nuevo a los recipientes individuales, que vuestro amor y matrimonio sea eterno e inseparable. Hemos llegado al momento de la ceremonia en la que vosotros debéis tomar la palabra para confirmar lo que sentís uno por el otro. As a symbol of what you were, what you are, and what you will be, receive this with graciousness this treasure of your commitment for one another. Just as those grains of sand can never be separated and returned to the original individual containers, your love and marriage shall be eternal and inseparable.
We have reached that moment of the ceremony where Irene and Greg must take the floor to confirm what they feel for each other. Así que ahora llega ese momento muy especial de la ceremonia. Irene y Greg os quieren dedicar unas palabras. Now, that special moment of the celebration where Irene and Greg want to speak to you. Where do I begin, baby? First, there's no word powerful enough to describe how I feel looking at you right now. You are so beautiful. Your dress is so perfect. It matches the beauty you hold in your heart. You're so special. It's truly an honor to stand here, hand in hand, knowing that this is forever. Looking into your eyes reminds me the reason why I fell in love with you to begin with. Unforgettable eyes that made my heart melt from the very beginning. I've never met a soul so pure and so loving. I tell you all the time, you are a living angel. I've never had to be someone else around you. From the very first moment, you accepted me for who I am and always encouraged me to be myself. I've grown so much as a person being with you. You are my biggest blessing, and I promise to always cherish you, be by your side, protect you, respect you, encourage you to always follow your heart. We're a team, and no matter what, we're always going to stick together. It's so beautiful to see how quickly my family fell in love with you. From the moment they met you, you brought so much joy and happiness to them. Even my father's in Spain. I thank you from the bottom of my heart for being so genuine. You changed all our lives for the better. And to your wonderful family here, that I now call mine, I thank them for accepting me and treating me as a true son and a brother for Beatriz. You all welcome me. You all welcomed me with open arms and loved and supported me since the first day. I'm so lucky to be part of this family. Bueno, mi mariposa. Well, my butterfly, we are here. Today begins the next step in our wonderful journey of life together. I remember the moment I came to you in the gym, shaking your hand and asking you, do you speak English? To the moment I woke up one day and realized I wanted to spend the rest of my life with you. I can't wait to see what the future has for us. My now and my forever, I love you to the moon and back. I admire you. I think that's the best way to start. I have probably admired you since the first day I saw you, but I didn't know yet. Te admiro. Creo que esa es la mejor manera de empezar. Te admiro probablemente desde el primer día en que te vi y no lo sabía aún. You appear with your smile, the one that never disappears from your face. Despite the bad times, the ones that, as you say, make us appreciate life more. And with the times you made me understand there is no mountain high enough not to try. Apareciste con tu sonrisa, esa que jamás se borra de tu cara, pese a los malos ratos. Esos que siempre dices son los que haces que valoremos más la vida y con los que me has hecho entender que ninguna montaña es suficientemente alta como para no intentarlo. I love you, and not just those three words together. I love you from your kindness, for your smile and your stories. I love you for being by my side, for valuing the word family the way you do, for understanding, as I do, what is the value of the word grandfather, for your admirable respect for everything and everyone, and of course, your respect for yourself. Te quiero, y no son solo dos palabras unidas. Te quiero por tu bondad, por tu sonrisa y tus historias. Te quiero por estar a mi lado, por valorar tanto la palabra familia y por entender como yo cuál es el valor de la palabra abuelo. Por tu admirable respeto hacia todo y todos. Y por supuesto, el respeto a ti mismo.
I love you because you make everything easy, even if it doesn't seem like it sometimes. But you unintentionally appear with your case and fix everything. Te quiero porque haces todo fácil, aunque a veces no lo parezca. Pero tú, sin querer, apareces con tu mirada y lo arreglas todo. I need you, and it's something that I constantly repeat. And every time you touch my hand, I tell myself how much I need you. It's almost like breathing, only if you are next to me, I can continue breathing. Because far from you, I promise I can. Te necesito, y es algo que me repito constantemente. Y todas las veces que tocas mi mano, me digo a mí misma lo mucho que te necesito. Es algo similar al respirar. Si estás a mi lado, sigo respirando, porque lejos de ti te prometo que no puedo. So then, hold my hands while I hold yours. I want to tell you how I see you in 10 years. In a big house with a girl that looks like you and Bruno who won't stop looking at us. I want to tell you that I don't know how to love you less than I love you, only more than I do, because me, my love, I need you now and for all eternity. Así que sujeta mis manos mientras yo sujeto las tuyas. Quiero decirte cómo nos veo en 10 años, en una casa grande y con una niña que se parezca a ti, y Bruno sin dejar de mirarnos. Quiero decirte que no sé cómo quererte menos de lo que te quiero, pero puedo hacerlo más de lo que lo hago, porque yo, mi amor, te necesito en esta y todas las eternidades. ¡Viva los novios! Bueno, dicho esto, como marido y mujer, puedes besar a la novia. Ya te has adelantado. I said this, and as husband and wife, Greg, you may kiss the bride. Muchas gracias a todos, los invitados, y disfrutar de la fiesta. Thank you very much to all of you in attendance, and let's enjoy this party like no other.